naitongni pulen থেকে পাইথাক জরা তিনি আং 10 ফাইনাল মক টেস্ট 10 ফাইনাল মক টেস্ট ni je math no ang solve khainai puila to nini english english on porabo ang ulo khaina engkai tini ba tabuk ang je math ni part যে নিউমেরিক্যাল এবিলিটি নি যে পার্ট যে মাল্টিটাস্কিং এক্সাম ইয়াকাবে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম বিশেষ করে তাবুক যে ফাইটং নাই পুলিশ নিনি ত্রিপুরা পুলিশ অরও ইয়াখাইবা নিনি যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম নি বাগে ও ম্যাথ আং তাবুক সলভ খাইনাই নাইটংনি পুলিয়ান থেকে পাইথাক জরা ব্ল্যাক এন্ড আং মানে যতনে বাগে ও ক্লাস অব 31 ni থেকে যে ম্যাথ ও ম্যাথ ni পার্ট ন আং তাবুক একদম স্রাই স্রাই যতন পরিষ্কার খালামনাनै যা অব মক টেস্ট নিনি 10 mock test final 10 mock test omaka 1 2 3 4 5 ke final nini 10 বার angka o je 10 final mock test ni je math obra tini ang solve khayana naitongni poilan theke paithak jora ge oro nayana tabo khayana srai srai ke engkai obai ke khaynan bage try khayana jotne bage jate helpful onan bage jani um, in the cost price of shirt is 20 and it could sold for 35. What is the profit percentage? Abo nini cost price of a shirt 20 and it sold for 35. What is the profit percentage? Again ngorbo 90 bo nini paikha 20 halka 35 একে বসে প্রফিট হবা 35 eh 35 minus 20 eh 35 minus 20 একে হাঙ্গা বসে মাংখা নিনি 15 মাংখা of 15 বরং হইতে প্রফিট অঙ্কা जों অনেক সময় কনফিউশন খায় কনফিউজ টাংদি নিনি যে পকেট নে হইতে রাং খিবুই যে পাইমানি আরন হইতে প্রফিট অঙ্গো বলতে অর পার্সেন্টেজ সানো কাকাই 20 ni nang profit engka 15 rupees 20 rupees ni nang 15 rupees engka ege tabo 100 ni bolte percentage jori sano engka nini kata khaiti 5 bise 100 engka 5 bise 100 5 15 75 busuk nini 20 টাকা ni 20 টাকা ni 15 টাকা মাংখা ka what is the profit percentage 20 টাকা ni মাংখা 15 টাকা হ্যাঁ 100 টাকা ni busuk manai 5 বিশে 100 হঙ্কা হঙ্কায় 5 15 75 ই ক অবংনাই আনসার 75 বাস পরিষ্কার থাকা ক্লিয়ার থাকা এখানে নঙ্গব পুলিয়া মাইনাস খাইনাই ইক 35 নাইতে 20 মাইনাস খাইয়া 15 মাংখা 15 মাংখা ও 15 বরন হইতে প্রফিট নিনি 20 রুপিস হইতে নং 20 রুপিস খরচ খাইয়া 7 পাইয়া 20 নি 15 রুপিস মাখা 100 নি বসক মানাই 75 বাস পরিষ্কার নেক্সট নাইতে a company bought a computer 400 800 and sold for 950. What is the profit earned? Busa profit mangka hengka to kono percent busanya hengka profit busa mangka 950 950 minus 80 950 minus 80 hengka hengka nini 800 800 900 950 bolte 150 busa profit hengka 150 150 rutuk dipika ika 150 bas ege obo profit and loss ni part teba bini malayana bibinna item ni malayana naitongdi ege awan paranadi if the selling price of an item 120 and loss incurred is 30 what is the cost price mane bo if the selling price of an item 120 khai phalmani loss sankhya besok loss sankhya nini 30 loss sankhya ka hingga bini paikana besok ke paikana hingga 130 by 120 ke phalka 30 loss sankhya hangka 120 by 30 besok nini 150 150 ke bo paikha 150 ke bo paikha hingga hangka phalka besok 120 120 hingga hangka 120 khai selling price cost price bangka CP CP SP এরপরে নিনি লস থাকা তাঙ্গা 150 কে পেমেনি 120 কে ফালকা মিনি লস
besok loss 30 loss 30 loss engke bo besok bini selling price besok na 150 ika 150 bobo ika 150 bina marbas poriskar 11 kaham ka kok bujidi if the selling price of an item 120 120 ke faltani loss is 30 thaka 30 loss thaka bolte no nini selling price besok na hingga ka 120 by 30 plus ma khainai hingga 120 by 30 plus ke 150 150 khai paimani 120 ke falka loss thaka 30 bas kok bujina nangnai moto what problem le kok bujiya kai nangaba chari mangla eke abon bagai hette bo video naidi chung sajak kha jotoni bagai ani nini chini jotoni bagai success ni bagai profit and loss class in chung sajak ratio proportion class in chung sajak percentage class in chung sajak ang barbar saitongo হিংকাই যদি না সাইফিং সাইচং ইউটিউব ভিডিও যারা অনেকজন নাইমিয়া তঙ্গ যারা ব্যাকগ্রাউন্ড বিশেষ করিয়া হামিয়া রকঙ্গা হাঙ্কাই বা অনেকজন মোবাইল রগ নাইমিয়া তঙ্গ আবার যত হিংকে যদি অবা হিংকে যদি নাইমিয়া রক আং রিকোয়েস্ট খাইনাই जों साजाकबाय ग्रोंदि जों साजाकबाय डाइरेक्ट क्लास खायनायनि बागै अफलाइन एवं अनलाइन डाइरेक्ट क्लास खायनाय बागै यूट्यूब रक बाय जदि ओं यांका हांकाय आं जदन बागै बारबा रिक्वेस्ट खाय दंग नर ग्रोंदि जे कोनो जॉब मानन बागै नों क्लियर क्वालिटी परफेक्ट क्वालिटी नांनाय क्लियर नांनाय अबो ताबो खना साइमिया पुजा जॉब नायो नों गवर्नमेंट नि जॉब नायो मान नों चाकरी नायो निनि क्वालिटी ना इमप्रूव खाय नांनाय अककना जों ताबो जाय खेली आंलाय दंगो आं रिक्वेस्ट खायो जाय खेली फटाफट स्टडी खायनन बागै ट्राय खेदी नों काहाम काहाम डिग्री नाहि परीक्षा पियाबा नों जॉब मंगला तांगै गागाय आं कक इम्पोर्टेंट अबन बागै अबसाय दंगो बारबार नों मानन बागै स्टडी खाय नांनाय रिसोर्स पर्सन बाय एगे जों साजा कामनि बागै असों साजा प्लेटफॉर्म बाय जतन करंगि करंगनान बागै ट्राय खेदी नेक्स्ट नायदि shopkeeper sold a book for 180 incurring a loss 20%. What was the cost price of the book? तार माने न और बुक नि दाम निने बुसके पाइखना ब 180 के फलै 20% लॉस जों थांगा होइजाव एके बिनिसिन सूत्र तंबा कॉस्ट प्राइस करना हंका हंका डिवाइड 1.2 1.2 20% लॉस हंका 1.2 दे एहे 1.2 या लॉस यरवा और प्रॉफिट हंका हंका 1.2 लॉस हंका हंका निने 0.8 लॉस एके साकावा 1 0.8 hingga hangkai saka busa 180 hingga hangkai 0.8 190 cost price hangka hangkai divide hingga nang tabu orawa engko kata kadi orawa loss 20% hingga what was the cost price of the book hingga hangkai bini sold khaimani 180 hingga hangka 8 by nini tabu engko kata kadi 8 by kata kadi hangkai nini arwa nini art dogani sullo nini atake ka nang tabo arwa যদি অঙ্ক খাইয়া বা অসুবিধা নাং দেখা মতে কেবান খাইগি দে এঙ্গ যদি অসুবিধা খাকা এটা কেপানা নং ও ডেসিমেল ন ই করো রিদি মতে কেপানা কাটা খাইগি দে ডেসিমেল অসুবিধা নাং দেখা খাকা নিনি আরwa নিনি 2 বাই 4 দুগুনি 8 বাস 5 দুগুনি 10 বাস এঙ্গে 4 বাই নিনি 4 4 16 এর 4 5 20 বাস 4 4 16 4 5 20 বাই কেতানখা 4 4 16 hingga 18 te 2 tongko 4 pasang 20 bas 45 dari 5 kurang kedi 45 dari 5 kurang motor 2 be kata kaya 5 dugune 10 4 dugune 8 5 dugune 10 4 dugune 8 hingga angkai 4 45 dari 180 hingga angkai 45 by 5 multiply kedi 5 pasang 25 pas hingga angkai 4 pasang 20 bas ini bas mau kata mau selling cost price mau angka payment cost price एकेतेशन आदि काटा काटी वो कैलकुलेशन सबसे मैटर खायो कैलकुलेशन एकदम मैटर खायो कैलकुलेशन जदि सঠিক ভাবে মাই হেঙ্গা খাই प्रॉब्लमेटिक নাই আপনি বাগৈ जेन आदि निनी अरवा डेसिमेल दङ डेसिमेल परे 1 लिखा और पर डेसिमेल परे একটা সংখ্যা একটা জিরো লিখা নিনি 2 বে কাটা কাকা 4 দুগুণে 8 5 দুগুণে 10 এখানে 4 বাই 23 সমান কাটা কাকা 4 4 16 নিনি অরতে 2 অঙ্ক 18 এখানে 2 এখানে 0 20 4 5 20 বাস এখানে 5 45 বছর ইকা 5 25 5 4 5 20 21 22 বাস টোটো 5 ইকা ইকা টোটো 5 বাস আনপ্রা নাইদি ইকা if an article is sold 50%
profit and the selling price is 230. What is the cost price? Hingga aroba ate cost price sanjapa nungora tabugri sabdi 15% sold hingga hangkai 1 point profit hingga hangga 1.15 1.15 hingga orang অনেকজন বুঝিয়ান করো মো বুঝে 1.15 hingga hangga ro percentage দুইটা জিরো দুই গারকে hingga hangga profit hingga hangga 15% profit hingga hangga 115 টাকা 100 টাকা cost price 115 টাকা selling price hingga hangga 115 hingga 115 hingga hangga nini 115 hingga ro 100 দুইটা জিরো দুই গারকে decimal bas hingga hangga ro buso 230 একে তাবো করবো decimal no যদি অসুবিধা না দেখো কাটা খাই রটে decimal জায়গা 1 লিখা decimal পরে দেখা যায় 0 লিখা বাস একে নাক তাবো 5 বাই নিনে 5 দুগুণে 10 3 পাঁচা 15 5 একা 5 বিশে 100 5 এ কাটা খাই গিয়া বাস এখানে নাক তাবো 23 বাই 23 একে 23 एक 0 রিদি 23 একে 23 23 একে 23 ই কম 0 রেখা বাস 23 বাই 0 কাটা খাই গিয়া একা তাবো 2 একে 2 এই 0 কা বিশে কাই নয় একে মনো আনসার তো তঙ্গবা 200 এক বতয়ে তময়া 200 মনো আনসার 1 নাম্বার মান থাকা বাস Aun pura naishadi 30% of a number is 150. What is the number? What is the number? 30% of a number is 150. What is the number? Ngangka nini arbo khaina kalai arbutika khaina 30% of manepuron 150 150 pas. Hingga orang zero kata kati tangga percentage koite zero duita zero hingga hangkai nangarawa kata kati hangkai 3 15 45 bas 3 15 45 hingga hangkai iko on number angkata what is the number ego Thaiman thaka aman pore naisadi a laptop original price is 800 is now on sale a laptop originally price of 800 is now sell 20% off. What is the discount price? Eke busukna 20% ni 800. Eka 20% ni 800 hingga angka 0 by 0 orang 0 kata kedi 8 guni 16 hingga angka 800 na hoite minus kedi musuk discount diri angka tan minus makanya hingga angka 0 10 ne te se tangka angka 4 orang 10 ne orang hingga angka 2 8 ne hoite 2 tangka angka 640 musuk 640 totong iko 640 tong bas mon answer bagi kaya 20% of 800 20% ka or jangan 0 kata kaya adu nini adu 16 taka se 0 dikha bas 160 by nini o 800 hoite 800 160 minus kaya nga besok thanga 640 bas apna answer 640 poriskar next idea if a certain initially price at 50 and is discount by 25%. What is the final sale price? Tami saka. A shirt is initially price 54. Bini dam besok and it discount 25%. What is the final sale price? Mane 15 is 25% nini engko discount khairi ka kai besok ke thalnai ba bini selling price besok nai. Again kono kwan non kri nini ngabo khaimano besok person 25% of 25% of 50 nang mutike khaimano 25% of 50 ikan nang dodi otika asubida nang jago hangka otika khaidi nini 100 টাকা ni besok 100 টাকা ni nini 25 টাকা bo engko khaikya hingkai 50 টাকা ni hingkai bo besok khaino hingkai 12.5 টাকা saito mantago haipana ang khaipano kana তারপর শেষে বা নিনি মনফান কাটা কাটি 25 দুগানি 50 2 বে 25 না বাক থেকে আঙ্গা বছর 12.5 12.5 নিনি 12.5 এগা
12.5 abo discount dikha engke 50 ni hoite nini 50 ni hoite 50 ni hoite 12.5 50 ni hoite 12.5 যদি খাইkan kai 12.5 engka nini 000 10 ni hoite 5 tangka hangkai 5 এরপরে 10 ni hoite 2 tangka hangkai busukba aro aro pheka 3 10 ni hoite 3 tangka hangkai busukba 7 ngaro 10 roman ora ek pheka ega 2 5 ni hoite 3 tangka busukba 37 biko 37.5 to 37.5 ngaro 0 dia phangko point pore 0 to ya bas iko mona answer bas eke অবহংকাকে নিনি একে কিন্তু কক বুঝিদি অবহংকা যে কোনো এক্সাম মহাকে চেক খাইও গ্রুপ সি নন গেজেটেড বা গ্রুপ দিনি হেকে অ যে আনি ভিডিও নাইকে হাঙ্কাইনা আরামসে নং সলভ খাইমান নাই হেকে তেবো দङ অববাদে নং নাইদি আরামসে নিনি জ সিকো দङ তানাই in the population of city increase nini 8 lakh to 9,000 9 lakh 20,000 what is the percentage increase busuk barikha eke oro busuk barikha nini tabo 8 lakh ni theke 9 lakh 20,000 gangkai te busuk barikha nini 1 lakh 20,000 barekha 1 lakh 20,000 barekha eke busuk ni bare 8 lakh ni bareo 8 lakh ni bareo 8 lakh ni barekha ego 8 lakh ni barekha 8 lakh ni 1 lakh 20,000 bareo engke percentage man tamo 100 ni besok bare 90 100 ni besok bare engke tamo oro koita zero nongoro ni zero kaisa oran zero kata kata kadi oran zero kaca oran zero kata 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 kadi engke oro te besok tinta oro te tinta kata kadi engke oro te besok 8 saka 100 bit engke hangga nang tamo oro ek loge kata kai mono ya kabe ek loge kata kai me hangga gai nang bangga bangga ka bang khadi de nini ungko kapan khadi betikai 4 by 4 dugane 8 4 dugane 8 kata kaya 3 cara 12 3 cara 12 eka angka ujir teka cari rika bas eka 30 2 by 30 na bakha angka to 15 2 by 30 na bakha angka 15 মানে 15% kelai barikha 15% tatang iko 15% mas 15% পরিষ্কার ভাইকে 8 লাখ নি বারিখা 1 লাখ 20,000 বা 1 লাখ 20,000 বারিখা 8 লাখ নি 1 লাখ 20,000 বারিখা তাঙ্গ 8 লাখ নি 9 লাখ 20,000 বারি হংগাতে বুসুক বারিখা 1 লাখ 20,000 100 নি বুসুক বারি বলতে পার্সেন্টেজ সানো হংগা হংগা চেং জিরে জিরে কাটা খাইবে কে হংগা মক ক্যালকুলেশন খাইবে কেন মান থাকা বাস নিনি 15% বারিখা 15% kai increase ka bas next naidi Mary scored 85% in her math test bini her math test so 85% ka and the total mark were 200 how many mark did she score mane bo busuk mangna bo 85% ban ka kai 200 ni busuk no nangarawa percentage mane 85 100 ni 85 nga hanga 200 ni 2ta 85 no nung 2 be pa mane plus into khair kaina পাই থাকা 5 দুগুণে 10 0 8 দুগুণে 16 17 170 তত 170 ইকো 170 অপশন পরিষ্কার 170 ক্লিয়ার কোন ওয়ান নাম করে এইকাই নাই টংদি চেং সাতা বাই টংদি যত চিনি যত সব গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট খাজাক সরাই সরাকে আং কক কক রবাই সেতং কুত্তা মানা টংবা কোন ওয়ান নাম করে বাইনে বেখানে কক খাইমানো কল খাই আং বাই বাইনে বেখানে কক সারি নিনে সাকসেস আনি সাকসেস চিনি যতনে সাকসেস এরপরে নাইদি দেখাইছা if the ratio of boy to girl in a class is 3:2 and there are 25 students in total how many girls are there no problem tabuk naidi 3:2 hangkai boy by girl total buso total hangkai 5 3 by 2 ke pas ada ba engke question total buso ba 25 engke hangkai mokai question total mohangkai ratio ni total kata khaidi 5 bahasa posis 5 bahasa posis tabuk tamosan hangkai nini boy and girl bobo tu engke pas dugo ni 10 to tong nadi I ko 10 পরিষ্কার engkai next one engke onek din ang class khaimi ang tongkha problem ngai engke tabuk ang continue khanen bage try khaina jotno
অনেক জন ব্রক হিন তখন তাঙ্গে ক্লাস খাইয়া বা ইত্যাদি ইত্যাদি হিনে একে কমেন্ট খাইদি কল খাইদি বাইনি বেকনিকাই যদি ন ইউটিউব রক বাই ইয়া হাকা হাকাই ডাইরেক্ট অফলাইন ক্লাস খাইবে মানো অফলাইন ক্লাস খাইবে দি অফলাইন ক্লাস খাইনে বাগৈ অনলাইন এবং অফলাইন ক্লাস খাইনে বাগৈ কিসিসা রাং খরচ খাই রেজিস্টার মা খাইনাই কিজাতা রাং খরচ খাইনে নাंगले नों कारण जॉब से माने रां से आरो जॉब से माने इंगे बन नंगारा खरच खाइना मुजु जाय कारण जों किजा परिथानि एकाडेमिकली कोनो चाकरि बा माने जों स्टाडि खाइने जों अनेक खरच खाइदों किन्तु अर डाइरेक्ट नों चाकरि से मानसि नाय अर नों किजा खरच खाइने कोनो बेजाल करै किन्तु अर नों किजा खरच खाइए नों जदि काहाम स्टाडि खाइगोन निनि लाइफ सक्सेस जों थानाय ओंगै दङ जारा माइके खाइदों बास एके साजिम साजिम जदि मान काहाय तो खाइदि यूट्यूब बाइनो কোনো ওয়ান করি आंबो खालाय दङ बा गेलेर गेला आरो भिडिअ रिजाक दङ आरो सार्च खायदि एखायनो आरामसे मानथानाय कोनो वान करै जदि मानिया हांगाचे अकक साव मानिया हांगाय डाइरेक्ट जों साजाक बेकरं खायदि जों साजाक डाइरेक्ट क्लास डाइरेक्ट अनलाइन एवं अफलाइन क्लास खायदि एवं मक टेस्ट डेली मक टेस्ट खायदि सालक दुइबार क्लास खायदि अफलाइन खायदि अनलाइन क्लास खायदि अनलाइन अफलाइन खायगोन अनलाइन फेसिलिटी माया आतिया रेजिस्टार खायगोन नों अनलाइन बो माने अफलाइन बो माने नों डाइरेक्ट बो फाइपरि फै माननाय ते सारिको अनलाइन बो क्लास खाय माने कुनु वानन करै जाते मोल मोद्दा निनि सक्सेस हिंगायसे आनि सक्सेस निनि सक्सेस नसे जों साजाक नायो एरपर टू फैमिली एक्सपेंडिचर रेशियो 7:5 they are two expenditure so what is the different expenditure to them tami saka two family expenditure ratio 7:5 they are two expenditure also what is the different expenditure of them they are total শব্দ না আর they are total expenditure they are total exactly and or total or total expenditure bas total expenditure আছে what is the different expenditure আচ্ছা দুইটা ফ্যামিলি নি expenditure ni ratio খরচ ni ratio 7:5 pingarwa nini different bese 2 ega hangga position khai acha different dasan ba different total si sano different ya total si hingga hangkai 12 7/5 bese 12 hingga rokai 12 1,20,000 or 1,20,000 borok duita family wa 1,20,000 খরচ খাইও hangka hangkai 12 te koite 0 bolte 10,000 unit phaikya 10,000 unit phaikya nini 12 or 0 bas eke tabuk naiti sabnesan what is the different expenditure kai zero naiti different sabre pas busuk doi expenditure doi be ek puron khati doi ke doi bolte te baki 0 siri baidi মানে 20,000 নম্বরটা কেমন 7/10,70,000 5/10,50,000 70,000 বা 50,000 ডিফারেন্ট বসে 20,000 খরচা কাইসা ফ্যামিলি নিয়ে 70,000 খরচ হঙ্গ তে কাইসা ফ্যামিলি নিয়ে 50,000 খরচ হঙ্গ এ গাতে খাইব খাইমানো গাতে খাই তখন কোন দরকার করে নং 5 নে হইতে 7 নে হইতে 5 নে 2 বে এক পূরণ করে দি বাস মান টাকা ততং বিক 2000 20,000 ই কো 20,000 পরিষ্কার নেক্সট নাই দি नायटंनि पुइलान थाखाय पाइथागोरा बेलायखे नांगौ माने जतनि बागै जेकुनु कम्पिटिटिभ एग्जाम जों साजाक बाय नांगै दंने आं बार साइ दङ बायनि बेखिनिखै सोलोंनानै बागै जेकुनु बेकग्राउन्ड हामिया पानो गाहामं थानाय कारण बायनि बेखिनि माने दालसा अरनिया तेकाइसा अनेकजन बरक इंग्लिश ngai किरिजा बाय कुनु वान नान ग्रै अब नं खाइते खाइते मान थानाय तेकाइसा डेसक्रिप्टिव बा जेकुनु कम्पिटिटिभ एग्जाम बा टीपीएससी एग्जाम बा बांला बाय सिमानो अब ताकिरि दे बांलानि फेसिलिटी दङ जारा बांला मिडियाम फरायनाय ताकिरि किंतु सोलोंदे सोलोंनानै बागै इच्छांना नंनाय आबसे सोलोंना बागै जदि इच्छांखाय नों जों साजा बाय करंदे बांला मीडियम इंग्लिश मीडियम हिनन कोन कक्रे अनेक जन बरक चाव इंग्लिश मीडियम हगाय जोंगो बांला मीडियम का आतैया बोल दारना बांला मीडियम पाना नों जदि सोलोंका हकाय जेमन आगे के इंग्लिश मीडियम दे आगे रक जत ऑफिसर ना जतन बांला मीडियम इंग्लिश मीडियम आतिरक नायदे नों जे कोनो मीडियम पढ़दे नों सिनि निसानि सोलोंनानै इच्छा दङबा रिसोर्स पार्सन बाय नों सोलोंगोन नों सक्सेस नोंनाय tangmay ang naba na expert ang tanay man tanay nanggay tong hangkay amon bagay ang barbar request जों साजाक बाय करंदे जों साजाक उनखा अब कासे प्लेटफॉर्म आनि नि सिनि जतनि bagay सक्सेस नि bagay कासे प्लेटफॉर्म एरपर द रेशियो of income to expense for the
household 5:3. If the income 2,500, what is the total expenditure? Ba, brain cari kan aja. Eka tabuk nene 5:3. 5:3 tamo 5:3 hingga hingga income by expenses hincho. Eka ro nini income cari ka hingga ang income ni total bose di berapa bose. Orang income cari ka ang orang income ni di sini 250. Income to income nini compare. Hingga hingga pas-pasa posis equal 0 0 hingga paso pakai unit hingga tahu paso o unit by equation kayak mana apa subsai multiply kadi ratio proportion rule hingga 3 pasa 15 te 0 kali bosok di totong option 15 iko 1500 bas income besar posisi expenditure besar 1500 hingga set besar jadi equation kayak kan nang mana 1,000 orang aja jadi sangkang kayak kita orang sanya orang tuh bini expenditure sano bas poriskar ekdom joler mото মানে তুই হাই কিন্তু নাই দি orang wa mix of final 10 mock test ni solve se khai tongo oma hai ke 1 mock test 1 final mock test 2 final mock test 3 final mock test o mock test paper manan bagai ang by ni bekini khaye oba hai mock test paper nini prai 10 থেকে 20 টা mock test khai ga hangano nang nini exam botte kuno kok sana nangya tanggai aron haite nang teknik man thanai o question phai pana nang oba hai jatiyo nang man thanai abon bagai ang bai kok sai mano o mock test paper bom manai te kaisa description box tola wo tongo sample dijak mock test paper sample dijak tongo tola description box so nini puilani je sungsajak.blogspot.com link dijak aringo click khai ka nang man thanai bas aram se abo priyo ko abo bade joto sab continue nang man nan hingga ka abo to sample se aro jak continue nang mana nang kai jeng sajak de software by register khadi ang request khayo register ang na kijak khoros ka ma khane kai karon nang ana help khaimane abo ba o platform running khainen bagai rang puisa to khoros nang yada ba nango ega bana bagai nang oro help khaimane ega or je software ha ka ang nang continue joto na mannai nini that wise nang joto no je mock test paper mannai kan nang khayna semi aw bade wo continue daily time wise nang mock test paper mannai ঠিক আছে amon pore naidi te waise if the ratio of angle is a triangular 2:3:5 and the smallest angle is 40 degree what is the measure of the target angle kurno kirinan kokroi matinyo kangan kun kirina kokroi shodo matra 2:3:5 engke jotan cikon baba barot 2 engke ajatan cikon besukin ba kuisona iko 40 bas kata khadi 20 dugone 40 engke tak tam saba what is the nature of the largest angle baba 5 number 5 engke 5 dose 50 5 dose 50 bas 50 totong bika 50 ika 50 50 50 50 kerja 5 10 50 5 10 50 দেবা और 10 দেবা और 20 है 5 20 100 से एक हमारे के उल्टा काटी 5 20 100 10 या 20 है tangga 20 दुगुनी 40 5 20 100 enggak 100 to tangga apa 100 100 oh iko 100 tangga 100 degree 100 degree jotan kotor besar 100 degree bas poriskar clear mungkin no kangen kun warnan kre aram se grup C এবং grup D exam ni bagai obo mock test obo ni level ni mock test all level ni mock test sehingga nini level level 1 level 2 level all level ni group sini group ini level tongo assistant manager group tongo jani je mock test ni system okay sudo matra sajak bai kerangnan baga ang sob samai request khai dong in a mixture of nini in a mixture of milk and water the ratio of 3:2 if the total mixture is 40 liter how many liter of water are there am kok saka kono wanan grei egarwa nini milk by water besuba milk by water 3:2 3:2 o je ang 30 by khaima hangai 1 minute to 3 tar khaima nai kono wanan grei 3 tar theka 4 ta khaima nai o 300 obo bade hanga hanga nang অঙ্ক খাইমান পানা সময় কুলরি মাংলা সময় কুলক গিয়া বলতে নং চাকরি মান লিয়া বলতে নং পরীক্ষা পাস লিয়া সময় একে 30 বাই রিসোর্স পারসন 30 বাই নং বা খাইনাই একে নং আরামসে
nungkan tangai 3/2 3:2 11 total busukba the mixture total is 11 nung busuk total busukba total 3/2 the pass gangkai orang total busukba nini 40 bas gangkai 5/9 40 divide kedi 5 40 5 40 hingga tabuk dia question kami apa multiply kedi how many liter of water are there water iko boba 2 hingga hanggai milk hingga 3 hingga 8 duguni 16 liter totang 16 liter equal 16 bas poriskar ek number মান থাকা next idea the average of five number is 24 if one number is 18 what is the average of the remaining four number tamin sakanadi the average of five number 24 ko 5 number 5 into 24 average hingga besok 520 besok 4 5 20 0 5 দুগুনি 10 11 12 তার মানে 120 পাঁচটা নাম্বার 120 one number is 18 একটা নাম্বার হঙ্কা 18 the average of remainder four number hingga ek number minus kero hodi 18 minus kero hodi 18 minus kero ka besok ba 18 minus kero ka hangka 10 na hite 8 hangka 2 2 hingga hangka ni nor ek ka 2 na hite 2 tanga hangka 0 besok nini 120 na hite 8 tanga hangka besok ba nini 120 ने হইতে 120 ने হইতে 18 টাকা 4 5 20 0 5 2 10 11 12 11 10 ने হইতে 8 টাকা এটা 2 আর 10 এর মান 1 পাই টাকা 2 ने হইতে 2 টাকা 0 তে 1 বাই 1 বাস 102 হ্যাঁ 102 अंका তে আর বসো 102 120 ने হইতে একটা টাকা 102 এঙ্গা তাবো 102 nya nang tabo 4 বাই পাখারি দি বাস 4 বাই পাখা কাঙ্গা না nang মান টাকা 18 ble or 18 minus if one number is 18 পাঁচ নাম্বার পাঁচটা অরবা 120 অরবা নিয়ে the average of five number is 24 এগাঙ্গা নিনে 120 bising one number hangka 18 nang toka angate nini besok nini 102 by 102 by nang 4 divide carry gangana nang mansinai tekon kokroi aba divide carry di jadi fraction ke ba fraction nai ekai bas aban pore naidi the average weight of a group of 6 friends 70 if the weight of 5 friends 68 68 70 60 65 75 what is the weight of the 6 friend acha 6 friend or 6 friend hangka 6 friend ni average hangka nini 6 into 70 6 into 70 bas eka hangka buso nini 6 sata 42 6 sata 42 to 40 bas eka tabuk te bad baki lekha di 11 te 5 prime 1 2 3 4 5 5 prime berdekat guna mana di 5 5 0 0 8 enggak 18 arawa 8 eka hangka teisa 7 1 2 3 4 5 5 30 30 hingga hangkai 30 hingga oro ekbar jak 31 oro nini takai siapa jak ekbar jak 32 by ayengon nang tasing carry 1 33 nini 33 abo hangka hangkai 5 joni sakan hangkai 6 joni oro hangka hangkai 5 joni oro hangka hangkai 5 joni 5 joni hingga hangkai musuk hingga hangkai 6 joni ke musuk minus kedi 10 ne hate 8 tangga hangkai 2 और 10 और फेंका हंगाय 4 12 हटे 7 तंगा हंगाय 8 hingga hangka 82 totong nadi iko 82 মানে ষষ্ঠ জন নেই 82 6 জন হইতে 5 জন মাইনাস করতে একজন যেতে বা বাস 82 কেজি পরিষ্কার নেক্সট নাইটি the average of 6 number is 15 if one number is excluded the average become 12 what is the excluded number most important okay the average of 6 number is 15
6 number 6 number is 16 ni chawo 6 number is 15 ni chawo oro 15 hingga hangkai besok 6 15 90 6 15 90 bas if one number excluded ek komung thang hangkai excluded one number excluded hingga hangkai pasang thangka hingga pasang hangka besok ni chaga 12 number ni chawo 12 hingga hangkai 4 barong sai 5 barong sai hingga besok nai orang kai 6 জন ni orang kai 5 জন ni 90 ni hate 6 টাকা besok 60 টাকা besok 90 hate 60 টাকা hangkai te 30 bas angate 30 besok 30 90 hate 60 hangkai 30 30 ta tong nai di 30 ta tong nai di ika 30 bas poriskar egai nini the average age of the family of 4 is 35 if the father's age is 41 year what is the average age of the mother and two children or one ID tam in saka most important family of so 4 the 4 if the father age is 41 family ni 34 by 35 4 into 35 4 into 35 hingga 4 pasca kuri 0 hingga 3 cara 12 13 14 140 4 pasca kuri 0 3 cara 12 13 14 hingga hari tabuk pini bufani ace bat khai rohnai 41 jadi bat khai roka besuba 10 ni ek thanga hangkai 9 or 10 roman ora ek thake hangkai 5 nini 14 hode 5 thanga hangkai 9 hingga hangkai 99 or 99 khorok busung ni te khorok busung na dia what is the average age of the mother and two children khorok ta mother and two children ka mother kaisa two children hangkai 3 jon hingga 3 jon no 99 hingga hangkai 99 by 3 divide khai di 3 divide khai ke hangkai 3 3 nen 9 3 3 nen 9 33 to tong ikon 33 year bas poriskar important ikaw mahigyan important next lagi 50 50 itamo 50 arwa the average score of a student is 5 exam is 80 if the student score 92 in the 6 exam what is the new average tami saka the average score of student in 5 exam 80 hinchau 5 exam 80 5 exam 5 exam bo 80 khai score khai ke hangkai average khai ke hangkai pasata 40 pasata 40 hingkai tar mane 400 khai ke te ektawo if the student score 90 in 6 exam orok khai 90 khai ke hangkai besok 92 khai ke hinchau 92 hingga hangga besok 492 hingga what is the new average kata lebar besok nai in the 6 average kata lebar hingga hangga ro koitang haba 5 by 1 hingga hangga 6 nini 6 by khedi 492 no 492 492 no nini 6 by khedi hingga 6 by khedi hangga 6 48 6 48 49 6 dugani 12 মানে 82 datang iko 82 bas poriskar hingga ang tini 50 jara khaja aba next part of khajinai karena ora belai video tori thanai hingga taisingo ang no ora kaisa motang khunuli hini tongono ora nini ora 4 by divide khedi 4 by divide kheke hangkai nini nangjari 4 by divide osubida angja ko hangkai chikon kai khidi 2 dugani 4 hingga hangkai 2 dugani 4 hingga hangkai 5 dugani 5 ke 5 hingga hangkai nini 25.5 obo kaisa bul kheke oro approx hingga hangkai oro jodi approx tonga hangkai tongono oro approx lukrui hingga ne accurate nama sinai 25.5 hingga hangkai 51 mongna bas mo 25.5 hingga taisingon mo khairi je hene motang khali hen tongna hingga asal kisu ya hingga kabrona pun karam kre abo o approx oro shobdo kre approx hingga hangkai mongnai hingga acha iko mosingnai approx jodi shobdo tongka hangkai laidra hingga hangkai jadi approx shobdo kre jehetu oro 25.5 ekanono dui bebak hangkai 25.5 bas sai mathaka clear mathaka
পরিষ্কার থাকা একে जों তিনি 20টা খাইয়া মানে 31 হইতে 50 জোড়া একে जों নেক্সট পার্ট অব খালিয়ানো নাইতংলি পুলেন থেকে পাইতা জোড়া যারা তাবুক সাবস্ক্রাইব খাজিয়া সাবস্ক্রাইব খাইদি বেল আইকনে ক্লিক খাইদি তে যত ফ্রেন্ড যা টপ শেয়ার খাইমানচা ফেসবুক ফ্রেন্ড পানংটো যে কোনো জায়গা শেয়ার খাইদি ঠিক আছে হামবাই নেক্সট ক্লাস রকম মালাই ফিনা